Good morning, ate. Ito yung mga iniinom ko sa umaga. Ribotril. Yan. Galing sa site ko yan. Vitamin B complex. Amlodipine. Carvedilol. Milka. And Ferndi. Yan. 2, 4, 6. Yan. 2, 4, 6. Sabay-sabay na. Ano nga bang case ko? General anxiety disorder with hypertensive. Tapos yan. Yun lang naman. And, you know. Bye, te!